Selamat lamai ngagai semambala kita ti semampai bergulang kami Aiban di pancar terus dari studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari 1 25 hari 4 bergulang aku Bumawian kita ngapun ke Aiban lamai tu berita tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dekat berjakuknya di Pengelicah Rambau Pengerami Makai Lemai S. Raja Ratnam Endowment Dialogue 2022 bak Singapura pagila. Ni dia ke penerang berita ti dikeluar ke Upis Premier Sarawak madah ke Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti beri lica bak dialognya laban ti dikangau ke Yayasan Temasek ngau Gempung Strait Times ngau International Strategy Forum. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ngenatai kelica berambai ke leka jakuk pemansang ekonomi di Asia ngau dunia yang megak dekat madah kesenantang strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 serta mayu bangkai inisiatif baru Perintah Sarawak. Tunyengkaum ekonomi digital, green ekonomi, ekonomi hidrogen, palan sains Sarawak ngau bertanam berkebun cara dagang. Bisik nyempulang Premier rambah program tu pagila, ianya Menteri Utiliti ngau penyambung Datuk Julahi Narawi, Direktur ke bagi pengatur ekonomi Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, ngau Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Energi Berhad Datuk Syarbini Suhaili. Sektor bertanam bertupik di Limbang terus dikelati hari tinumpu ngagai sekedar utai tanam tibisi potensi. Sapi Menteri Bertanam Bertupik Moden Gau Kanam Negeri Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, utai tanam tu ianya bakar nanas keningau diamond, nangka madu, rian, pisang, nyur ngau sekedar utai tanam kebukai. Ku Datuk Dr. Abdul Rahman pengawat tu disukung hari penumbuh palan ngumpul, ngagak, mungkus serta nyual CPPC Kubong Limbang serta Taman Kekal Pemansut Pemakai TKPM di pejalai ke tangkup pengawak nambah ke hasil utai tanam ngambil ke dijual ngagai menua luar ila. Nambah kenyat tu megak senutuk ngau juluk hati perintah menua dekat nampak Sarawaknya di pengeksport produk bertanam bertupik lebih datai bak tahun 2030 ila kelimpah nambah ke pun penatai belanja orang bumai penghabis mimit RM6,000 sebulan. Ia maksud kerja kutu rambau program berbuka puasa bergulai ngau kepala-kepala upis perintah ti diatur upis bertanam bertupik bagi menua Limbang ngau upis residen bagi menua Limbang. Berbangunnya bab pengerami bukai bisik 200 ikut asnaf ngau anak patu balu nerima bantu hari gerempung pengelantang Islam Malaysia per Kem Limbang bab Masjid Baitul Iman. Operasi Raya Upis Bomba Ngau Nyelamat Malaysia berserimbai ngau pengerami Hari Raya Aidilfitri ti dekat di Lancar Lusa dekat numpu ngagai 3 batang perkara. Direktur Jeneral JPBM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid Madah, perkara tu dekat numpu ngagai pengelikun penusa angus bak bangunan kedai ngau rumah, gempung ngau mayang bengkai agensi, berkaul pengelikun bak jalai alun serta pengelikun bak air. Kuya fokus tu nyengkau merasa bergunaan kedai atau ke industri serta bergempung dengan Musim Mayuh hari sukut pengelikun Raban Bangsa serta kanandur ngelingi mak perkara nerit ke undang-undang merasa kena nyawab orang tingurus ke bergunaan ngau maintenance serta nyaga nyengkau fire drill ngau jakuk lalau. Lalu bak perkara pengelikun Jalai Alun upisnya dekat bergempung ngau Mayuh bengkai agensi bakal Polis Diraja Malaysia ngau upis perengka pengangkut darat hari pengawak nginau serta bantu timbal ketegal Mayuh orang ti berkenak ke Jalai Alun di Pelabat Nambah, laban Mayuh orang pulai ke menua, nemuai, ngelantang kati serta rawun. Ngenang pengelikun baik yang madah ke kimpin pengelikun dekat diterus hari Timerik Jakuk Lalau, meresa serta ngelekat ke kelai signboard Jakuk Tangkan Bandur Kesuah Alai Kes Nyadi. Nakak kedia tu bisik 7 itik kandandur ti suhagi alai penusah nyadi, ke alai bak tiap bengkandurnya lebih hari 5 kes berbadi nyawa, nyadi dalam tempoh 3 tahun ke udah. Berbangunnya 16 titik kanandur ke Jalania bisik kes nyadi megak udah dituku baka sungai, entali air nebiang pantai, wuong, ngau danau. Jadi ketiga-tiga ini kita akan padukan di dalam kempen Raya Bomba, iaitu 1 minggu sebelum dan 1 minggu selepas. Bukan bermakna yang lain itu tempoh yang lain itu kita tak buat, kita buat tetapi tidak se-ekstensif ini. Dalam kita melaksanakan ini, kita telah pun mengambil tindakan untuk membekukan cuti kita hanya 20% dibenarkan bercuti. 80% daripada 13,500 kaki tangan kita akan kita kekalkan bertugas di sepanjang musim perayaan. Nambahkannya, bisik 80% Raban Bomba Ngau Nyelamat dekat gawat sepemanjang musim pengerami, lalu dekat disawab 743 ikut pelatih baru.
Datuk Seri Muhammad Hamdan mansut ke Jakarta baon pengarang berita pengudah pengerami Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 ungkup JBPM Sarawak di Kuching. Bisik 95 ekor pengerja pengawal JBPM Sarawak nerima anugerahnya. Polis nerima report hari 6 ekor diri sebiliat 6 ekor rakyat Sarawak ke ditipu gawak di Kemboja kena 20 hingga 22 hari bulan 4 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Azman Ahmad Sapri Madah, semua sidak ke ditipu tu ianya lelaki ke berumur 19 ngagai 39 tahun hari Kuching ngau Pedawan. Berjakut baon pengarang berita Bak Indo Upius Polis Kontijen IPK Sarawak Bak Jalai Badruddin Kuching Sarito, Datuk Azman Madah ke Upius Pansir Penyala Dagang Sarawak udah muka 2 kertas pansir baru genteran 420 Penal Code. Masa-masa telah ditawarkan peluang pekerjaan di Kemboja oleh ejen pekerjaan atau suspek. Masa-masa kemudian telah pergi ke Kemboja dan setelah berada di sana mereka telah diperdaya setelah dipaksa untuk melakukan kerja-kerja penipuan melalui panggilan telefon. Nambah kenya Upius Pansir Penyala Dagang Bukit Aman megak dekat ngambil atur dengan Interpol Bukit Aman baru Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002 dikena nyidik sidak ke bukai ditipu lalu nangkap ejen ke bisik kawal ngau pengawaknya. Berdua harinya ia nangkan Mensia Mayu hendak mudah terpejuh ngau gerah pengawak puang bak website atau ke media ramah tik nyedia ke gaji besar ngau fasiliti ke mana dikena narit hati sidak ngau hendak ibuah ngena atur kebetul lebuh diambil gawak. Mensia Mayu megak uliah bertelefon dengan Upius Pansir Penyala Dagang bak nombor 013-211-1222 nanti dekat nemu modus operandi kes nipu atau kantik bisik dekat ngenatai ke penerang berkaul kes penyalah bak online. Ngenang perkara bukai, Polis Sarawak netap ke seminat 10% pemesai ngau Rabania di Kemendar Komisi berserimai pengerami Hari Raya Aidilfitri tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri Madah tajak pihak sekedar perkara dekat diperunding antik semak bisik kes besar ngau kes ngenyat nyadi. Cuti itu kita dah tetapkan 10%. 10% anggota yang dibenarkan bercuti. Walau bagaimanapun jika ada perkara-perkara yang tertentu atau kecemasan, kita akan tengok semula lah. Datuk Muhammad Azman madah ke pemayung polis di berjalai ke pengawak nginau megak dekat ditambah serta dikerembai ngagai genturuan pendiau ngau kandang pasar kena nyeliah ke jenayah nyadi musim pengeramila. Ia meganangkan Mensia Mayu terdekat pulai ke menua maya komisi ngambil madah ngagai balai polis kesemak Sidadiau awak ke polis uleng nginau genturan pendiaunya. Datuk Muhammad Azman mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita rambau pengerami buka puasa bergulai ngoraban terabai menua polis Pedawan Bak Indo Upis Polis Pelilih Menua IPD Pedawan di Siburan. Dulu agi harinya ia bisik muai berjalai ke pengawak ngagai IPD Pedawan lalu ninga ke Jako Penerang Ari Kepala Polis Pelilih Menua Pedawan Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad. Ngenang penemuai keterbahaya ngagai IPD Pedawannya, Datuk Muhammad Azman madah ke sekedar perkara terdekat di Kemerat ke ianya pengelantang pemesai ngoraban polis serta langgur terdekat di Pejalai hendak lama agi dikenang itu pengerami serta merit servis di pemaduk mana ngagai Mensia Mayu. Kompeni teknologi Green Energy OSIM Sendirian Berhad ianya anak kompeni Mampang OSI Company Limited dari Korea Selatan Sarito tadi bisik nemuai beri bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bak Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Baong pengarang berita Presiden ngau Kepala Pemesai Eksekutif kompeninya Steve Choi Sung Kil madah penemuan itu dikenak berjurai ke plan dagang kompeninya ngambil ngerembai ke operasi sidak di Sarawak. Steve Choi madah ke OSIM tibisi sebuah loji bak Taman Perindustrian Samalaju Bintulu megak dekat numbuh ke sebuah palan R&D tingembuan teknologi ketinggi di Sarawak ngau gempung palan pelajar tinggi di Sarawak. Also Mr. Lee, our Vice Chairman, shared our long-term plan, which is we establishing our R&D center in Sarawak. So we are very much initial stages. So we are contacting the several university in Sarawak. So it will be the first R&D center out of Korea this time. Kelimparinya Steve Choi megamadah ke Premier Sarawak merik timbal ke mana serta bisi pengandal ke alai gempuang kedua-dua pihak dekat merik penguntung setipak ngau pemansang green teknologi di benua tu. Rambau penemuan itu megak kompeninya bisi nyerah ke cek duit kebuliah RM200,000 ngagai wang turut penusah ngenyat menua Sarawak serta cek RM100,000 ngagai gerempuang pengasih bala bini menteri ngau sapi Menteri Sarawak Sabati.
Cek tu diserah ngagai Sapi Premier Datuk Amar Douglas Sugambas, Kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua Bini Premier Sarawak, Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Kemegak Presiden Sabati. Raban bangsa ditesau terus merik sukong agar raban orang timpang pendiau OKU. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah terbeguna amat kena nentu ke rabannya ngasai ke diri di Peduli lalu hendak di Kelawang. Datuk Seri Lee mansur ke Jakutuk rambau program nyadung bubur pedas diatur palan mulai ke pemanah dalam komuniti PDK Mors Jaya bergulai dengan upis pengintu pendiau raban bangsa JKM bagi Benua Miri Bak Bazar Ramadan Padang Miri City Council. Ia menganggap ke mayuhagi company gerempung tiukai di kuasa perintah NGO tau ke orang sikuk-sikuk datang merik bantu ngagai palan PDK tu awak ke palan tu ulih berjalai ke pengawak pemansang bekaul OKU di Miri. Bisik 1,000 bungkus bubur pedas sudah disedia dengan acara gotong royong hari PPDK Mors Jaya, PPDK Miri, PPDK Sunflower, PPDK Bekenu, ngau PPDK Batu Niah ke udah disadu ngagai sekedandur di Miri kenyau 20 hari bulan tu tadi. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke lemai tu. Nyadi ngotok aku Bumawin Madah Kediri. Mupok dulu.